एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई के एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई, लीडरशिप परेशान, आवाम को सड़कों पर ना निकाल सके। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई से बात करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज के दौरान MNAs MPAs अपने हलकों से गायब, कारकुन ढूंढते रहे। वजीर आला KP गंडापुर पेशावर से लोगों को निकालने में नाकाम क्यों हुए? पीटीआई के एहतजाज की नाकामी पर मरियम नवाज का बड़ा बयान सामने आ गया। एहतजाज के बाद पीटीआई की सियासी पोजीशन मजीद कितनी कमजोर हुई, इन तमाम सियासी मामलात पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इसके अलावा वजीर दफा ब्यूरोक्रेसी से नाला ब्यूरोक्रेसी पर बैरून मुल्क शहरियत लेने और जायदादें खरीदने का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आला बुजदार के सेक्रेटरी पर बेटी की शादी पर 4 अरब की सलामी लेने का भी इंकशाफ कर दिया। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में ब्यूरोक्रेट की तरफ से 4 अरब का कार अलाउंस लेने के बावजूद सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का मामला ताहिरा औरंगजेब ने असेंबली में उठा दिया। इस पर भी आज बात करेंगे आज के शो में। और कौमी असेंबली में ख्वाजा इजहारुल एहसन और आगा रफीउल्लाह के दरमियान कराची के मामले पर तल्ख कलामी। कराची इलेक्ट्रिक के तरफ से 76 अरब के डिफॉल्टर के बिल माफ करने का मामला। इस्लामाबाद में पानी का लेवल 120 मीटर तक नीचे पहुंचने का इंकशाफ। बैरिस्टर गौहर का असेंबली से बेआबरू करके निकालने का गिला। इन तमाम इशूज की तफसीलात भी हम जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। और आखिर में मोदी हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिका के सख्त तजारती एक्शन के बाद मोदी हुकूमत के लिए क्या ऑप्शन बच गया है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कवर करें आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी इशूज पर, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। न्याजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आई थिंक न्याजी साहब से हमारी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो इनसे कनेक्ट करें। पीटीआई का कल एहतजाज था 5 अगस्त का, जिसको वैसे तो उन्होंने कहा था कि ये नुक्ता उरूज होगा 5 अगस्त, लेकिन हमने देखा कि खैर अपने अपने शहरों में जो है इनकी लीडरशिप ने कुछ प्रोटेस्ट जो है वो करने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दफ़ा क्लासर साहब एक मिक्स्ड सिग्नल आता है। हर दफ़ा एहतजाज होता है, उसके बाद हम देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। अभी भी सलमान अकरम राजा कुछ खास खुश नजर नहीं आए इस परफॉर्मेंस से, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब तो कहते हैं कि हाँ ये एहतजाज अच्छा था, लोग निकले थे। आपका क्या व्यू? जी, आपका बड़ा अहम सवाल है। आज कौमी असम्बली का यहाँ पे इजलास था, तो मैं गया हूँ, 3-4 घंटे मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। जो स्टोरीज अभी आपने कुछ पढ़ी भी हैं, तो ये वहाँ से लेकर आए हैं। तो अगले इसको प्रोग्राम के सेगमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें, जो असल खबरें होती हैं, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। जो मेरा ख्याल है लोगों को बतानी चाहिए। सारा कुछ पॉलिटिक्स में ना दब के रह गया। जो लोगों के मसले इश्यूज हैं वो जर्नलिस्ट हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आज वहाँ पे मैं अभी इसकी पॉलिटिकल साइड पे रहते हैं, तो आज PTI के वहाँ दोस्त आए हुए थे और बैरिस्टर गौहर साहब हैं, तो उन्होंने भी एक अदद वहाँ पे तकरीर की, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर थी। मस्त से बहुत सारी उन्होंने चीज़ें ऐसी की। अब एक साइड पे तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब के जो लोग जो है अगर डिसीट किया जा रहा है जिनको, तो उनकी जगह हम नए लोग जो है नहीं रखेंगे, मतलब इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे। खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ आज जो मुझे उनकी टोन लगी है बैरिस्टर गौहर साहब की कौमी असम्बली में, जो मैं वहाँ से प्रेस गैलरी में बैठ कर सारा उनको मैंने उन पॉइंट्स भी लिए हैं, देखा भी है, सुना भी है सारा, वो एक और टोन रखते हैं। उस टोन में रिकन्सिलेशन भी है, उस टोन में वो चलना भी चाहते हैं, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आपके ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम कौमी असम्बली या बाकी प्रोसीडिंग जो है उनका हिस्सा लें। मसला उनका एक लफ्ज जो था कि आपने हमें बड़ा बेआबरू करके लफ्ज यूज किया, बेआबरू करके आप हमें यहाँ से निकाला है या निकाल रहे हैं, और ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बयान भी किए हैं। शफकत अवान साहब थे, उन्होंने भी जो केसेस हुए, जो सजाएं हुई हैं PTI के लोगों को, उनके हवाले से भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर जो बताए हैं, अगर उन्होंने वही बताए हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है। द वे ही हैज अगेन एक्सप्लेन्ड कि 3 जगहों पे वही ही गवाह थे, सरगोधा में भी वही थे, फैसलाबाद में भी वही थे, किसी और जगह पे नहीं थे। वही वो तीनों लोग जो मेज के नीचे छुप के इमरान खान साहब या पार्टी की बातें सुन रहे थे। तो किसी ने कहा जनाब एक जगह 76 लोग थे, तो किसी ने कहा 45 थे, तो किसी ने कहा जनाब कोई 11 थे, और उन्हीं के ही स्टेटमेंट्स पे वो सजाएं दी गई। सो इस पे भी उन्होंने फोकस किया। तो बड़ी मजे की बात की, अगर हमारे साथ न्याजी साहब नहीं है, नहीं न्याजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके, फिर उनसे पूछे तो मैं फिर बाद में ये बहुत सारी जो पार्लियामेंट की चीजें हैं ना, बड़ी मजे की चीजें आज की, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पहले न्याजी साहब से जरूर न्याजी साहब से जो है वो कमेंट ले लेते हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
न्याजी साहब, आपको आवाज आ रही है? ओहो, आई थिंक न्याजी साहब किसी ऐसी जगह पे कि बार बार जो है वो लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है न्याजी साहब से। डिनर पे थे, उनको वो मुझे ना नहीं कर सके क्योंकि मैं चाहता था कि आज वो न्याजी साहब से बेहतर रेलेवेंट बंदा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसी क्यास और इसी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का और पार्टी के अंदर इनफाइटिंग का हफीजुल्लाह न्याजी साहब बड़े अरसे से कह रहे थे और हम उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं न्याजी साहब को मैं आज वैसे भी मैं सीरियस लेता हूँ, आज मैं ज्यादा इसलिए सीरियस ले रहा हूँ। जो बातें वो कह रहे थे, दो लोगों की बातें सच्ची साबित हुई। एक हफीजुल्लाह न्याजी साहब की बात सच्ची हुई है, दूसरी शेर अफजल मरवत की बात सच्ची। उसने भी कहा था शेर अफजल मरवत ने, भाई साहब आप ये करके दिखाएं, मेरे बगैर आप यहाँ पे एहतजाज करके दिखाएं। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी कह रहे थे कि इनके बस की बात नहीं है और खान साहब के जो फॉलोअर हैं फटीक का शिकार हो गए, स्ट्रेटजी नहीं है, लोग यूनाइटेड नहीं है। उनका तो ये भी कहते थे कि जनाब के कुछ एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, हिदायत वहां से ले रहे हैं, उधर से मिल के आ रहे हैं। सो दो लोग जो है कम से कम पीटीआई को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब को इसलिए क्रेडिट है कि चलें वो बड़े पुराने हैं, वो अपने को फाउंडर मेंबर तो नहीं कहते, लेकिन इमरान खान साहब को धक्का देने वाले वही थे सियासत में, तो वो लिहाजा इमरान खान साहब को एज ए कजन, एज ए वेरी क्लोज फ्रेंड के तौर पर भी जानते हैं और प्लस वो पीटीए की पॉलिटिक्स भी जानते हैं। सो वो उन्होंने हमेशा दो चार चीजें बड़ी क्लियर की हैं। एक तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो पीटीआई है, कोई ऐसा फैसला बताए इमरान खान साहब का जो करके वो ना पछताए हैं। या हफीजुल्लाह न्याजी साहब का कोट है उनके बारे में कि हर फैसला करेंगे बड़ा दबंग तरीके से करेंगे और कुछ दिनों बाद कहेंगे यार गलती होगी, सॉरी, चलो 2 गलतियां 3 गलतियां, रोजाना गलती के बुनियाद पर फैसले करेंगे तो पॉलिटिक्स ही कुछ होगी। दूसरी उनका कहना था शेर अफजल मरवत का कि जनाब कि मेरे बगैर जो है आप करके दिखाएं। वो कहते हैं आई टोल्ड यू सो, वो जो होती है ना टर्म यूज कर जाती है इंग्लिश में, आई टोल्ड यू सो। तो आज दो लोग जो है कम से कम दे माइट बी लाफिंग। ठीक है, एक शेर अफजल मरवत साहब, दूसरे हफीजुल्लाह न्याजी साहब, भाई हमने तो कहा था ये कुछ होगा। पूछ लेते हैं न्याजी साहब से। न्याजी साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी मौजूद हूँ जी, बहुत शुक्रिया न्याजी साहब ज्वाइन करने के लिए। न्याजी साहब आपका ही कमेंट चाह रहे थे और आपके पीछे आपकी ही बातें जो है वो हम कर रहे थे। बताइएगा पीटीआई का ये जो एहतजाज हुआ है इसको आप क्या कहेंगे, कामयाबी कहेंगे, नाकामी कहेंगे? क्योंकि हमेशा ये एहतजाज इस तरह के जो होते हैं उसके बाद एक कंफ्यूजन पीटीआई में जरूर नजर आती है। एक साइड वो होती है जो कहती है कि हाँ बहुत लोग निकले और बहुत कामयाब हुए, दूसरी साइड वो होती है जो शिकायतें करती है और कहती है हम खान साहब के पास शिकायत लेके जाएंगे कि क्यों लोग जो है वो नहीं निकले। आपका क्या व्यू है इस पर? मेरा ख्याल में इस हद तक तो कामयाब हो गया कि अब हर कीमत पे करासर साहब जैसे जयद जो हमारे दानिशवार है वो इसको डिस्कस करने के लिए जो है ना बिल्कुल बहुत ही पुरजोर जो है आमादा है, अपने आप को आमादा पाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्राइसिस क्या है, इल कंसीव्ड, इल प्लान्ड, इल एक्सिक्यूटेड और जो तहरीक साहब है उसको कमजोर करके गया है, इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा करके है। अब इसमें आप कब जमा कर ले कि बंदे ज्यादा हैं कम आए हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, ऐसी पैसे पढ़ने की जरूरत क्या है। ऑन टॉप ऑफ इट सलमान राजा साहब का जो अपना कमेंट है वही काफी होना चाहिए जो खुद कहा कि, और फिर इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट जो चंद दिन पहले आई है जी कि जी वो लोगों के अंदर जो है वो कुछ जिसको कहे मोमेंटम है वो पकड़ ही नहीं रहा। हाँ, और ये इस तरह से प्लान ही नहीं किया गया था। कहा तो ये किया गया था 2 हफ्ते पहले या 12 दिन पहले कि जी अब ये शुरू हो गया है और उसका पीक होगी 5 अगस्त होगी। बेसिकली दिमाग में आइडिया ये होगा कि ये आएगा, फिर चीजों के साथ हर जगह से एहतजाज शुरू हो जाएंगे, उनकी प्लानिंग तरीके से आप देगी जो आखिर तक 2 दिन पहले तक उनके लीडर्स कहते थे कि कोई प्लानिंग नहीं है और वो उन्होंने प्लानिंग देनी थी, फिर उसके बाद उसमें बनता जाता बनता है। और ये इससे पहले तहरीकें इस तरीके से बन भी चुकी हैं। 77 की भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक जो थी शुरू में बिल्कुल चंद दर्जन लोग भी नहीं थे, जब 14 मार्च 1977 के इलेक्शन को रिजेक्ट करके और तौहीद का 10 मार्च के इलेक्शन रिजेक्ट करके और उन्होंने 14 मार्च को 1977 को भुट्टो के खिलाफ तहरीक का आगाज किया, तो मोमेंटम जाके पड़े था अप्रैल के मिडल में जाके। अब इनका ख्याल ये था कि 5 अप्रैल को इतना मोमेंटम होगा कि हम जाके वो कहेंगे कि हम ना करें और हम कहेंगे फिर निगोशिएट करो हमारे साथ, इमरान खान साहब के लिए बेटर डील, रिस्पेक्टेबल वे आउट, एग्जिट प्लान होगा। ये सारी चीजें जो है ना ये ऐसी हैं कि जिसमें सिवाय नाअहली के और कुछ भी नहीं है। आप ये एक प्लान करना भी ऐसा जो है नाअहली है, क्योंकि इमरान खान साहब को तहरीक साहब को समझना चाहिए जी इसी तनाज़ुर में कि जो उनका जो असर से बात करने का जो वक्त है ना वो गुजर गया है।
بس ایک وقت تھا کہ ہو سکتی تھی. اب اس میں دیکھیں اب ناکام ہے کامیاب ہے, میرا خیال ہے میرے تو یہ حاصل کلام ہے قطع نظر کہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ کہتے تھے کہ کامیاب نہیں ہوگا, اس کی ریزن بھی تھی کہ کبھی آج تک ان کے احتجاج کامیاب ہوئے ہی نہیں ہے, تو یہ کیوں ہوتا. اور میں نے تب بھی کہا تھا, میں نے کہا بیٹے بھی آ جائے تو نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا نا نیازی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دا اینڈ شاید ان کا پلان یہ تھا کہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ احتجاج نکلے گا, یہ تاریخ پہنچے گی, ایک ڈیل جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ کسی دھوکے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا ریگستان میں معراج, جس کو آب سراب کہتے ہیں, کہ پانی ابھی نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر جب آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دھوکا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک دھوکا ہے, ان کو لگتا ہے وہ بڑا ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہیں اور وہ چلتے جاتے ہیں, اس کے چکر میں وہ تحریک بھی نکالتے ہیں, بہت ساری کوششیں کرتے ہیں, لیکن جب وقت قریب آتا ہے تو کوئی ڈیل ویل کی تو کہیں دور دور تک جو ہے وہ بات نظر نہیں آتی. تو پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, کس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان چیزوں سے ان کی جو کاز ہے عمران خان کی رہائی, وہ تو پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, بلکہ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ ڈائنگ کاز ہے. میرا خیال میں جو آپ نے جیسا اشارہ کیا, میں تو اس کو کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتا ہوں, ایسی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن میں کیونکہ کسی اور اینگل سے سوچتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ سرے سے آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بندوں کی جو استعداد ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ایک قوت جس کو کہنا ہے کہ سیاسی حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ پتا ہو کہ آپ کے اندر یہ استعداد نہیں ہے. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ مصر ہوں کہ نہیں آپ نے پلاننگ کرنی ہے, جبکہ آپ 29 سال کے اندر, میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ایک تو آپ کا سیاسی عمل ہو یا سیاسی فیصلہ ہو جس میں عمران خان صاحب جس پہ اعتراض سکیں یا جس پہ ان کو بعد میں افسوس نہ ہوا کہ ہاں یہ غلط ہوا. ایک اور کہا کہ میں جو کچھ بھی رول میں بھی ہو, نیوٹرل بھی ہو گیا. تو جب آپ نے 97 سے جب سے 96 میں پارٹی بنائی, تو آپ نے جب سے بنائی تب سے لے کے اور 97 کے الیکشن سے لے کے جس میں آپ نے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے لڑا, اور آج تک آخر تک جو کچھ آپ کرتے ہیں, ایون یہ جو اسٹیلیشن سے گفتگو کرنی یا اس کا پورا اندازہ لگانا ہے کہ وہ سنزو جو ہے نا 3000 سال پہلے جو مشہور چائنیز جنرل فلاسفر پولیٹیشین جو کہہ کے گیا تھا کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی, یہ ایک سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے, بنیادی, کہ آپ جب کسی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, ایم این اے کا, ایم پی اے کا, پرائم منسٹرشپ کا, یا کسی فوج سے لڑ رہے ہیں, اسٹیلیشن سے لڑ رہے ہیں, تو آپ ان کی طاقت کا بتائیں اور دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ طاقت سے لڑ سکے. اگر نہیں ہے تو پھر کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, وہ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں, تو کیسے میں سمجھ لوں کہ وہ اپنے لیے کو جو نکال سکے رہا. آپ نے ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں ابھی ڈیل کی, جیسے بات ربیہ نے آپ سے پوچھا, تو حذیفہ رحمان صاحب ہیں, وہ منسٹر ہیں, شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, انہوں نے 2-3 ٹی وی انٹرویوز میں انکشاف کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈیل تقریباً ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں یو کے اس میں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ خان صاحب سے جیل میں جا کے ملے, پھر حکومت سے ملے, بات چیت طے ہو گئی. وہ خان صاحب چاہتے تھے ہم یو کے جانا چاہتا ہوں میں, تو انہوں نے اس پہ انکار کیا. انہوں نے کہا آپ کسی مڈل ایسٹ کے کنٹری میں چلے جائیں, تو خان صاحب وہاں پہ بھی راضی ہو گئے. اس کے بدلے میں انہوں نے سوری کرنی تھی اس سے فوج سے. تو اگلے دن جب ساری باتیں ہو گئی تھیں تو اگلے دن انہوں نے پھر بیان دیا کہ فوج کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, اور یہ پھر ڈیل نہیں ہو سکی. تو ڈو یو بلیو ان اٹ کہ یہ ساری اس طرح کی ڈیل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اور یو کے جیسے ایکٹیو ہوا ہے اور یہ ساری ڈیل کی باتیں ہیں؟ حذیفہ رحمان اگر بینگ ویری کلوز ٹو شہباز شریف صاحب, ایسے تو غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کریں گے سر وہ ٹی وی پہ. لیکن میں جو ہے نا قابل احترام مظفر کے بارے کے اوپر تو میں نہیں دوں گا, لیکن میں صرف یہ بات ذہن میں رکھیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے سوال ضرور کیا, جواب تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, کہ جس بندے نے ڈیل کرنی ہے یا عمران خان صاحب سے معاملہ فہمی کرنی ہے, اس کے ساتھ والے دفتر بیٹھے ہوئے اسی رینک کے اسے کلیگ کے ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف آ جائے, اگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوگی
तो इमरान खान साहब के साये को किसी को भी नहीं पता होगा कि इमरान खान डील कर गए, किसी बंदे को नहीं बताएंगे। हाँ, तो यही काम नवाज शरीफ साहब ने, आपकी बात करो, नवाज शरीफ साहब ने तो यही कुछ किया था ना। वो तो बाद में मैं बता रहा हूँ मुशाहिद हुसैन साहब ने, और नहीं सर छोटी सी बात सर, गौस अली शाह साहब मुशाहिद साहब ने भी यही कहा था कि इकट्ठे हम वहाँ पे जेल में थे, हमें हवा नहीं लगने दी, उड़ गए और वो लंदन चले। आप बहुत दूर चले गए, मैं और आ गया, दो बातें कर दूंगा, बात जो आप कर रहे हैं इसी को मैं समेट दूं। तो उनको शहबाज शरीफ साहब को जब बताया गया कि आप सही जा रहे हैं, तो वो हैरान क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जहाज में जाके आपको बताएंगे। यानी कि जहाज में बैठ गए जो उनको लेने आया था, और फिर बैठ के उसको वहां बताया गया कि भाई हमारी ये डील हो गई। पहली बात। दूसरी बात है हुज़ैफा छोड़े, इस वक्त तो हुज़ैफा के जो बॉस है, जैसे वो करीब है, जो जैसे तैसे शहबाज शरीफ साहब, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि इमरान के साथ क्या सलूक होना है। वो मेरी और आपकी तरह दादा तजर्बाकार आदमी है, खुद भुगत चुके हैं, दादा नहीं, वो कहते हैं फौजी हुकाम से भी मुलाकातें हुई थी उनके डिप्लोमेट्स की यूके के। तो बता दिए, अब इसके बाद तो हम इसको तबादला दे लें किसी तरह से, लेकिन जो किस्सा मुकसर ये है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ जिस बंदा डील कर रहा है एसोसिएशन में, उसके साथ वाले दफ्तर में उसके कुलीग को, उसी के रैंक के आदमी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे हमने 15 मिनट का वादा लिया था, यू आर वेरी, आप हमें इनकार नहीं कर सके, डिनर पे हैं आप। सर ये बताएं आप क्या मतलब व्हाट इज नाउ नेक्स्ट, आप खान साहब के लिए क्या है? डील शील भी हवा हो गई, लोग भी बह रहे, बेचारे लड़े झगड़े, जो भी था जैसे था। अब 5 अगस्त या 6 अगस्त के बाद अब क्या होगा सर? कुछ नहीं, खान साहब के लिए बहुत बहुत जो ये मुश्किलात जो भी हैं, ये इसका लामतनाई सिलसिला है और कहीं खत्म नहीं होने वाला। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये कि खान साहब का जिन लोगों से मुकाबला ये नबरदज़मा है, उनके लिए कौन सी आसानी है, और इमरान ने नहीं पैदा की, हालात के हादरों ने पैदा की हुई है। लेकिन साहब जरा आप इमरान के बारे में तो मैं एक स्टेटमेंट में बता दिया कि लामतनाई सिलसिला है, पीरियड। अब जरा थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दे कि उसके मुकाबले में जो है उनकी कौन सी आसानी है। एक पाकिस्तान के अवाम उन्नास जो है, जो हम सारे मुतफिक हैं इमरान खान साहब के पीछे यकसू है, और वो अगर यकसू है तो आप ये कहें कि आपने जो आखिरी चीज होती है जो आप लोगों को नाराज करके किसी मुल्क के अंदर को बादशाह करे, हुकूमत करे, या आप उस मुल्क के ऊपर कोई अपना जो तहकमाना किस्म का जो है रोल अदा करे। हजूर ये इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है कि इधर जो है, इधर इनकी बात जब वो सजाएं देते हैं जो सच्ची सच्ची हो, तो उसके बारे में लोगों को उस पर इतमाद नहीं है, उसमें शिकूत बात है, कोई बंदा जिससे पाकिस्तान उनकी सजाओं को मानने पर तैयार नहीं। लेकिन जो उससे ज्यादा खौफनाक बात है दोनों तरफ, इमरान खान की तरफ और कमीशन की तरफ और हुकूमत की तरफ भी, तीनों तरफ, वो ये है कि हर बंदा ये समझता है कि हालात जो है ना कंट्रोल में है और मैं अपने मुताबिक ढाल दूंगा, और तीनों जो है एक धोखाधड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, अपने आप को खुद फरीबी के अंदर डाला हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कुछ अहम इशूज। कौमी असेंबली के इजलास में क्या क्या हुआ, बहुत सारे इशूज हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी खबरें हैं क्लासेस आपके पास, इन्हीं से जानेंगे डिटेल्स इस असेंबली इजलास की आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असेंबली का इजलास था, कई इशूज़ जो है वो उसमें डिस्कस हुए। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं सियासी कुछ बातें जो है वो क्लासा साहब बता रहे थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। गौहर साहब ने भी तकरीर की, गौहर साहब ने क्या बातें की, उनकी टोन जो है क्लासा साहब वो आप कह रहे थे कि थोड़ी सी जो है मेलोड ही नज़र आती है, वैसे तो हमेशा से गौहर साहब की। और क्या मामला जो है वो डिस्कस किए गौहर साहब ने? अच्छा, गौहर साहब ने एक अच्छा पोलिटिकल फेस है इसका मत से। इससे पहले उमर अयूब साहब थे, मैं उनका भी बड़ा एडमायर रहा हूँ, लेकिन वो जब से उनकी फैमिली पे छापे, घरों पे छापे, उनके वालिद के जनाजे पे वो गए तो उन पे छापे, फिर अब 10 साल की सजा, डिस्क्वालीफाई, उन्होंने बेटर कर दिया उमर को। नॉट हिज फॉल्ट, इंसान है गोश पोश के। तो इस तरह की वो मैं उनकी तकरीरों का जो आज बात कही भी है उन्होंने, गौहर ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि उमर अयूब यहाँ पे हैं 2002 से पार्लियामेंट में, कभी एक भी ऐसा लफ्ज मुंह से नहीं निकाला जिसको आपको वहाँ पे कहना पड़े स्पीकर को इसको कार्रवाई से निकाल हज़फ कर दें या एक्सपंज कर दें। अच्छा। यस, आज बात हुई है विच जो क्रेडिट उमर अयूब
अयूब को मिलना चाहिए। ये आम बात नहीं होती कि 22-23 साल की पार्लिमानी पार्टी उसमें रहें, हाउस में रहें, कई मौके आते हैं, मतलब गुस्सा, जज्बात, वटेवर बंदे के मुंह से निकल ही जाती है, बस स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। तो उम्र के हवाले से कह सकते नहीं हुई, इसके बावजूद उनका कहना था ऐसे बंदे को अगर आप 10 साल सजा दे देंगे तो फिर से कौन सा सिस्टम, कौन सी जमहूरियत, कौन से इंसानी हकूक, भला कौन सी अदालतें। सो ही मेड वेरी गुड पॉइंट। बाकी लोगों को भी उन्होंने केसेस प्ली किए, जरताज गुल साहब हूँ या हामिद रजा साहब हूँ या फिर शिबली फराज साहब हूँ, दीगर लोग हूँ, वो खैर दैट्स अनदर थिंग। ये अलग बात है कि पीटीआई उस तरीके से इस इशू को नहीं पे वो कैश करा पा रही इस कौमी असम्बली में, जितना बड़ा इशू था कि 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। 3 आपके में बिग गन्स हैं जिनको सजाएं हुई हैं, उमर अयूब हैं, फिर आपके शिबली फराज साहब हैं, जरताज गुल साहब हैं, उसके अहमद बच्चर साहब हैं, और भी अगर राय हसन नवाज साहब, आपके एमएनएज एमपीज की लिस्टें लग रही हैं। पीटीआई को वो नजर नहीं आ रहा आपका वहां पे हाउस के अंदर। वैसे 1.5 साल उन्होंने बड़े नारे नूरे सारा हाउस नहीं चलने दे, जो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप इस तरीके से लेकर चलें ताकि कल को आप पे अजाब जो उतरने लगे तो आप कम से कम एक टफ फाइट दे सकें। अब वही कुछ हो रहा है कि उनके बंदे पूरे नहीं आ रहे, जो बच्चे खुचे थे वैसे उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाकियों को उन्होंने डरा दिया। सो उनकी स्पीच ये बड़ी थी कि आप हाउस को या इस तरीके का करते जाएंगे। उमर अयूब जैसे बंदों को भी आपने बाहर उठा कर फेंक देना है कि पार्लियामेंट में ना रहे तो फिर उसके बाद तो पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं रहता। सो ये बातें तो उन्होंने बड़ी ठीक की हैं। एक चीज उन्होंने 2-4 और जो उन्होंने वहां पे की है, मसलन उनका ये कहना, उन्होंने कहा आपके जमशेद दस्ती साहब हमारे टाइगर हैं, वो दस्ती साहब जो है। अब इस पे बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन मैं नहीं करता, चले रहने देते हैं। बाद वेल लेफ्ट कर लिया जाता है, मैं वेल लेफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हर वक्त हर बंदे के साथ क्या कहते लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। अगली बात उन्होंने बड़ी मजे की वो इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं, अब ये जोश खिताबत है इमरान खान साहब को, बुशरा साहब को खुश करने की कोई प्लान है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर ये बड़ा जरूरी है। अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे हैं, इज्जत है, मकाम है, फैमिली है, लेकिन फिर भी ना बाज नहीं आते कि लीडरशिप के खुशामद का मुकाबला शुरू हो जाता है। मतलब उससे हम पहले समझते थे कि उस अल्ताफ हुसैन साहब की वो खुशामदे होती थी, दिन रात जिसने गुफ्तगू करनी है पहले अल्ताफ हुसैन के नाम की उसके तस्बीह पढ़े फिर गुफ्तगू करें, और इमरान खान साहब इस बात का मजाक उड़ाते होते थे, जिंदा लाशें तक कहते होते थे। अच्छा, ऐसे पीपल्स पार्टी में फिर शुरू हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के हर वजीर, उनका एमएनए एमपी, पहले उनकी लंबी शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा, फिर मरियम साहिबा का, उन सब का ये कल्चर वहां पार्टीज में रहा हुआ है। जैसे किंग्स की तारीफ की जाती है। एग्जैक्टली, जो किंगशिप थी ना इंग्लैंड में होती थी कि पहले आके कहे लॉन्ग लिव द किंग, आपने पहले नारा मारना फिर गुफ्तगू करनी। फांसी पे लग रहे हैं ना आपको, अगर वहां पे अगर बादशाह सलामत ने फांसी भी लगे, जैसे ट्यूडर थे बहुत सारे, हेनरी 8 की अगर आप देखें तो उसने अपनी 3 बीवियों को जब उसने कत्ल करवाया था तो उनके लिए लाजिम था कि पहले लॉन्ग लिव द किंग कहें। अच्छा। और किंग की शान में कसीदे पड़े जिनको कत्ल कराया जा रहा है, बीवियों को नहीं कराएंगे तो फिर फौरी डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। उसको एक्स फौरन नहीं करेंगे, फिर उसको बलते हुए पानी में फेंकेंगे। यस, सो मरने से पहले अगर अच्छी मौत चाहते हैं, फौरन मौत चाहते हैं, बादशाह की आपने तारीफें करनी है बकायदा। ये ट्यूडर्स की या उनकी जो थी इंग्लैंड के जो उनकी डायनेस्टी थी उनकी आदतें थी। खैर एनीवे, यहाँ पे वही पॉलिटिकल कल्चर शुरू हो गया। आज उन्होंने छक्का मारा है, हो सकता है सच भी हो, मैं मखा वो बात उन्होंने जनाब के पाकिस्तान के जो मैं हैं ये मैंने खुद सुना भी है और ये मैं लिखा भी है। अच्छा, हाथ से मैंने पॉइंट्स भी लिए 3-4 पेजेस जो हैं। गौहर साहब ने कहा है। यस, गौहर साहब ने कहा है। उन्होंने जो पाकिस्तानी मैं हैं ये अपने बच्चों के से इतना प्यार नहीं करती जितना वो इमरान खान से करती हैं। अच्छा, यस, ये भी नहीं कहा कि कोई मतलब पीटीआई की जो हामी है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने 25 करोड़ आबादी में जो मैं है जितनी भी, उन्होंने कहा वो अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करते जितनी वो इमरान खान साहब से करती। फिर उन्हें महसूस हुआ कि अभी कोई कमी रहती है, अभी मतलब पूरी बात बनी नहीं है कोई। उन्होंने फौरन कहा, उन्होंने कहा और ये सारी पाकिस्तानी में जितनी इमरान खान के लिए दुआएं करती हैं, बुशरा बेगम साहब के लिए दुआएं करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी दुआएं नहीं करती। इसके बाद की बात रह गई है। जज्बाती हो गए होंगे, कोई बात ये जज्बातियत नहीं होती इस लेवल पे। वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सेंसिबल हैं, वकील हैं। ऐसे बातें करते नहीं हैं। मुकाबला है, मैं बता चुका हूँ, मुकाबला है लॉन्ग लिव द किंग कि कौन किस हद तक जाता है। मतलब खान साहब को तब और किसी ने कहा उसमें से जब उन्होंने कोई बातचीत ना बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई हुकूमती पार्टी से तो इंटरप्ट किया। हाँ, मेरा ख्याल आजम शायद नज़ीर तारड़ साहब बोल रहे थे तो किसी ने पीटीआई से ना उनको नारा मारा या कोई बात को कि जनाब आप मुझे इंटरप्ट ना करें, आपका ये क्रेडिट है इमरान खान साहब तक जेल में पहुंच जाएगा कि आपने वहाँ वजीर को बात नहीं करने देगी, आपके नंबर टांके जाएंगे, लग गए होंगे। अच्छा। इस तरह के टांट्स भी हुए। खैर वो लंबी उसमें प्रोसीडिंग थी। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन चीजें वहां पे कौमी असेंबली में हुई हैं वो आज
ایک تو یہ تھا کہ یہ آپ کے کراچی الیکٹرک کا 76 بلین روپیز کے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلز نہیں دیے بجلی کے، اب وہ رائٹ آف کیے جا رہے ہیں اور وہ بل جو ہے کراچی کے باقی لوگوں سے ریسیو ہوں گے جو بل دے رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیے وہ رائٹ آف ہوں گے اور ان کا بل جو ہے ان سے لیا جائے گا جو بجلی یوز کر رہے ہیں۔ اس پہ خیر یہ رولا پڑا اظہار الحسن صاحب اور پھر آغا رفیع اللہ صاحب جو ہیں ان کے درمیان کوئی تلخ یہ کلامات جو ہیں وہ وہاں پہ کراچی اور سندھ کے حوالے سے ہوئے۔ پھر ہم نے جو مین چیز دیکھی اس میں وہ تھی اسلام آباد کے پانی کے حوالے سے، یہ انجم وکیل صاحب ایم این اے جو ہیں انہوں نے کوسچن ریز کیا، انہوں نے یہ کہا جناب کہ اسلام آباد میں پانی نہیں ہے اس وقت اور پانی کی بڑی شارٹیج ہے۔ اب سن لیں ذرا کان کھول کے کہ اسلام آباد کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، جو سارے لوگ یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں نا، آبادیاں ہو رہی ہیں، مطلب ہے ہر جگہ پہ انسان بچ سکتا ہے، اگر پانی نہیں ہے نا تو وہ نہیں بچ سکتا۔ جو سچویشن ہے بتائیے کہ اٹس اے ڈینجرس، اور میں حیران ہوں اسلام آباد کے حکمرانوں پہ، بیوروکریسی پہ اور سی ڈی اے پہ جو خود بتا رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اسلام آباد میں جب 1960 میں اسلام آباد بنا تھا اس وقت واٹر لیول آپ کا 10 فٹ پہ تھا، مطلب 10 فٹ آپ نیچے جانے پانی نکل آیا جاتا، اب 120 100 اور 120 کے درمیان فٹ نیچے جائیں تو پانی ملتا ہے، اور پانی آپ کے پاس یہ ریچارج کرنے کے کوئی طریقے نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا تھا چھوٹے موٹے ڈیم بنائیں گے، اچھا پانی کی شارٹیج کا مسئلہ ہے، یہ ہم بہت پرانا سنتے آ رہے ہیں۔ جب میں اسلام آباد آیا تھا 1998 میں اس وقت سے پانی کی شارٹیج کے مسئلے جو ہم خانپور ڈیم کا بنا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ سے پانی لے کر آ رہے ہیں، منصوبہ پانی کیا ہے، فلاں ہمیں ڈونر نے دے دیا، 27-28 سال سے تو میں سن رہا تھا۔ اب وہ یہ بتا دیں کہ ٹینکر شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ، وہی جو کراچی میں جو ٹینکر جن کو مافیا کہتے تھے اسلام آباد میں وہی ہو رہا ہے۔ سوال پوچھنا یہ کہ سی ٹی کو اگر پتہ ہے، جو کہ پتہ ہے کہ یہاں پہ واٹر لیول نیچے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی، آبادی کس نے بڑھائی ہے؟ آپ نے جب یہاں پہ اسلام آباد جیسے شہر میں 200-300 ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ نے الاؤ کی ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ نہ یہاں انڈسٹریل سٹی ہے، نہ یہ پورٹ سٹی ہے، نہ آپ کا جابز ہیں، نہ مطلب ایک اسلام آباد پنڈی میں کیا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، جیسے کراچی لوگ جاتے ہیں، چلو کراچی جانا سمجھتا ہے، فیصل آباد جائیں، گوجرانوالہ جائیں، سیال کوٹ جائیں، بڑے شہر ہے، سمجھ میں آتا ہے، انڈسٹریل سٹیز ہیں، ورکر ہیں، فیئر انف۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کی آبادی اسلام آباد کو 1998 میں آپ کی 8-10 لاکھ تھی، آج آپ کی 30 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے، اور اتنے آپ نے پلازے بنائے جا رہے ہیں، بلڈنگز بنائی جا رہے ہیں، ایکسپینشن ہو رہی ہیں، بلو ایریا بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، اور اس شہر میں پانی نہیں ہے، اور سی ڈی کہہ رہے، سی ڈی سے پوچھنا چاہیے آپ کو پتا ہے اس شہر میں پانی نہیں ہے، کیا نہیں کر رہے آپ؟ کیسے نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اپروو کر رہے ہیں، کیسے نئے نئے پلازے بنا رہے ہیں، نئی نئی ایکسٹینشنز کر رہے ہیں؟ یہ تو بندوں کو بلا کے یہ تو مارنے والا کام ہے، دیٹس اے ویری سیریس اینڈ الارمنگ ایشو۔ خیر اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، میں اگر آپ نے بریک کا جو ہے وہ وقت ہوا ہے، اور بھی مزید ایشوز جو ہیں وہ کلاسز آپ کے پاس ہیں جو وہاں پہ انہوں نے سنے اور اٹینڈ کیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ کافی دیر سے صبح سے ہی چل رہا ہے کلاسا صاحب، وہ ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں بیوروکریسی سے کافی ناراض نظر آئے، انہوں نے بات کی ایک ملک کی جہاں کی شہریت وہ کہہ رہے بیوروکریسی وہاں جا کے پیسے انویسٹ کریے، وہاں کی شہریت رہ رہی ہے۔ پورچوگل کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا جو ان کا بچ جاتا ہے بیوروکریسی کے پاس سے وہ سیاستدانوں کو ملتا ہے۔ آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا ماجرا تھا یہ انہوں کو وہاں پہ تو نہیں کہا، یہ ٹویٹ کیا انہوں نے۔ وہاں پہ ایک اور بات بھی ہوئی، اس سے پہلے میں خواجہ آصف صاحب نے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج یہ قومی اسمبلی میں ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ طے ہوا تھا، ایک مانیٹائزیشن پالیسی دی گئی تھی افسران کو، یا گاڑی رکھ لیں یا گاڑی کے اگینسٹ آپ کو پیسے جو ہے نا 75,000 لاکھ جو بھی آپ کے گریڈ کے حساب سے، وہ آپشن ایک ہوگا، یا گاڑی لیں گے یا آپ گاڑی کے اگینسٹ پیسے لیں گے، دونوں نہیں لیں گے۔ اچھا، تو طاہرہ اورنگزیب صاحب نے آج انکشاف کیا کہ 4 بلین روپیز کے الاؤنسز اور پیسے گاڑی کے اگینسٹ بیوروکریسی پیسے بھی لے رہی ہے، گاڑی بھی لے رہی ہے۔ یہ آپ کی پالیسی، یہ ایمانداری کا لیول دیکھیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ 40-50 ہزار روپیہ یا 60 ہزار روپیہ نہیں چھوڑے مہینے کا لکھ کے دیتے ہم نے گاڑی لے لی ہے، اور سارے ملے ہوئے ہیں ٹاپ سے باٹم میں، سب کی نہیں بات کرے، چند ایماندار دانے نکل بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا، نہیں تو لا کے تحت آپ اس کو پیسے کیسے دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں گاڑی میرے پاس نہیں ہے۔ گاڑی اگر آپ اس کو سرکاری آپ نے دی ہوئی تو کہیں ریکارڈ ہوگا نا، لاگ بک ہوگی نا، مطلب گاڑی کا لاگ بک پہ چل رہا ہے اور اس کو وہاں پہ پیسے بھی جا رہے ہیں۔ یار یہ تو بغیر ملے ہوئے یہاں پہ ایک دوسرے کو کور اپ کیے بغیر ہو نہیں سکتا، 4 بلین روپیز لے رہے ہیں، یہ آپ کی بیوروکریسی کر ایماندارانہ بیوروکریسی۔ اب آ جائیں اس پہ جو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، خواجہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں جناب کہ مجھے جو پتہ چلا سب سے زیادہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ آپ کے یہ پولیس اور کسٹم سے جو ہے نا بیرون ملک وہ لے رہے ہیں، اور ورک صاحب ہیں ان تمام کے، مجھے بتایا کہ ورک صاحب ہیں وہ ان کا فرنٹ مین ہے، انہوں نے ایک ہی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ وہی ان کے نیشنلٹیز، وہی پیسہ یہاں سے ٹرانسفر، ایک یہاں سے ایک ڈی اے جی لیول کے افسر گئے تھے پنجاب سے، انہوں نے 20-25 لاکھ ڈالر کا کینیڈا میں پولیس افسر کینیڈا میں گھر لے لیا تھا، اس کا نیب پہ بھی کیسز بن گئے تھے اور وہاں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ تو ایک دوسرے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ایک یہاں پہ ایک ڈی اے جی لیول کا جس نے بچے باہر شفٹ کر دیے، فیملی باہر شفٹ کر دی، 20 لاکھ ڈالر کا کینیڈا میں گھر لے لیا ہے،
اور وہ واپس آ کے وہ دوبارہ جوائن بھی کر لیتے ہیں. چھٹیاں جو آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا کینیڈا وغیرہ میں 6 مہینے 3 مہینے جو بھی رہنا ہے, ایک دوسرے کو چھٹیاں بھی دیتے رہتے ہیں. یہ اسٹڈی ٹور پہ جا رہے ہیں, ویزے پہ فلاں پہ جا رہے ہیں, بیوروکریسی کرتی رہتی ہے. سو یہ جو خواجہ آصف صاحب بات کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر, یہ بیوروکریسی یہ کر رہی ہے, تو بھائی صاحب ایک یہاں قانون جب بھی آنے لگتا ہے تو آپ لوگ لے کر کیوں نہیں آتے؟ آج بھی تو قوانین پاس ہو رہے تھے نا, تو آپ لے کر آئیں. یہ آپ کو یہ بات جو ہے کہ جو اس پہ اپلیکیبل ہے پارلیمنٹیرینز پہ, تو بیوروکریسی پہ کر کے لیں. انہوں نے کوشش کی تھی, سغرا امام صاحب نے کوشش کی تھی سینیٹر پیپلز پارٹی کو, انہوں نے کہا تھا یہاں پہ کہ بیوروکریٹس کی لائلٹیز ڈیوائیڈڈ نہیں ہونے چاہیے, ہمارے ملک میں رہیں یا باہر چلے جائیں وہاں پہ کریں. اس کو بھی ناکام بنا دیا تھا. وہاں پہ اس وقت مجھے یاد ہے یہ جو آپ کے ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اسی میں ہی, اور اس وقت وزیر اعظم کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ کیبنٹ کے سامنے لے جائیں, لا بنا کے پارلیمنٹ میں پیش کریں. ہماری بیوروکریسی نے ڈی ایم جی نے وہ سمری آج تک وہاں پہ انہوں نے ان پرائم منسٹر کے سامنے اپروول نہیں لی, نہ لا بنا کے اس میں لیں. یہ کتنے سال ہو گئے پتہ ہے, 6-7 سال سے زیادہ ہو گئے. سو بیوروکریسی کوئی کام نہیں ہونے دے رہی. ان سے پوچھنا جانا چاہیے جو بات انہوں نے کی ہے, اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بیوروکریسی کے پاس؟ بچے باہر سیٹل کر رہے ہیں, نیشنلٹی لے رہے ہیں, انویسٹمنٹ علاوہ وہاں پراپرٹیز خرید رہے ہیں, پیسہ ٹرانسفر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ مال پانی. اچھا یہ سارے لوگ جو آتے ہیں مجھے پتہ ہے ماڈسٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کوئی ارب پتی کروڑ پتی بندے تو نہیں جا رہے بیوروکریسی میں. تو پوچھنے والا ہے کہ جناب 5-10 سال پہلے آپ کی کیا آپ کے ٹیکس گوشوار رہے تھے, آج آپ کے کیا ہیں؟ اور مار دھاڑ لگی ہوئی ہے سب. مطلب ہے کسی کے لندن, کسی کے جنیوا, کسی کے دبئی. یہ لیڈرشپ کے ہے نا. جب انہوں نے زرداری صاحب کو دیکھا, اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ کے نواز شریف صاحب کو دیکھا, باقی سیاست دانوں کو دیکھا کہ جناب ان کی جدادیں ہیں, تو پھر تو لوٹ مچی ہوئی تھی, تو ہم کیوں نہ کریں.